cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i n'a fɔ an ka kungo n'o bɛna marisikalo tile 22 ma an da tun sera min ma o tun ye bi jamana mara o kolo n'a bɛ fɔ o ma ko gouvernement a kalifalen min bɛ min ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan n y'a fɔ aw ye k'a fɔ o Choguel Kokala Mayiga tuma min na u ye Général Musa Traoré ka fanga in u y'a feere 1991 marisikalo tile 26 mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ko k'u nana ni bɛɛ ye n y'a jira aw la n ka laseli tɛmɛnen k'a fɔ lajɛ fɔlɔ min n'o laada o laada Faransi jamanakuntigiw u ka mara bolila jamana min kan Faransi ka mara tun bolila jamana minnu kan ni nazarakan bɛ fɔ jamana ninnu kɔnɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ Faransi tun t'a fɛ ka jɔnya juru bɔ o jamana ninnu kana fiyewu mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ ni aw b'o joona k'a fɔ olu ye nazaraw gɛn ka bɔ farafinna jamanaw kan jamana fila bɛ minnu ni olu tun ye jamana cɛsirilenw ye kosɛbɛ n'o tɛ Kɔnɔwari o i Senegali o hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Senegali ye ne ba ka jamana ye fila minnu n'olu bɛɛ Futa Toro El Hadj Umar Tal a n'a ka kabila mɔgɔw n'olu laban nana fatu dugu caman bɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ minnu nana El Hadj Umar Tal fɛ olu ye dugu sigi o dugu ka ca Ɲɔrɔn Talisiw bɛ yen Segu mara la Talisiw bɛ yen Bamakɔ yɛrɛ ni Segu cɛ kabila minnu nana El Hadj Umar Tal fɛ u ye dugu caman sigi dɔ y'a fɔ n ye k'a fɔ Kɔnɔbugu bɛ u la ninnu u faso ye Mali ye bi nka jamana fila tun bɛ o jamana fila ninnu hali maa minnu ye tubabu kɛlɛ fulakɛ bɛ u la n'o ye El Hadj Umar Tal ye o de la Mali man di Faransi ye a b'an ka mɔgɔ kalannenw ɲɛna k'a fɔ ko Faransi jamana a bɛ ɲinɛ Faransi jamana b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu jamana fila minnu bɛ yen n'olu ye jamana kologolaw ye farafinna yɛrɛ tilebiyan fan fɛ a fɔlɔ ye Mali ye a filanan o ye Laginɛ jamana ye fo ka taa Faransi bɔ Mali dugukolo kan Murutili yan jamana ye kɛlɛmasa jamana ye kɛlɛmasa t'a fɛ kɛlɛmasa k'a mara fiyewu i bɛ se k'a se boli a ka waati dɔ nka n'a ye se min sɔrɔ tuma o tuma a bɛ muruti o ye Mali jamana ye ni Mali murutila Faransi kan bɛ wala Mali murutila Faransi la bi o man ka bali Mali ma kalannenw na kuma dɔ bɛ o fɔli man di ne Mali ma kalannenw n'an ko an bɛ segin an kɔ a caman bɛ u ma bɔ masadenya bon na koyi masadenya kabilaw la fiyewu sabu kɔrɔlen ne Jose bɛ se ka misali ta ne yɛrɛ kan tuma min na Sɛɲɛma bɛ fanga na Kolokani ka Konye kumi de tun ye Bɛlɛdugu faaba ye kumi Jose tun bɛ yen n'a tun fɔra kabilaw waati fɛ fo kana tubabu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di Mali ma san 1960 nka ka jigin ni dugu cɛ ka jigin kɔfɛ kana kɔfɛ 1960 Mali yɛrɛma hɔrɔnya ta 1959 58 fo kana 45 la 45 diɲɛ kɛlɛbaw filanan nɛma fili o wulila o don nka ka Konye maa o maa tun bɛ n'u tun ye kotigi ye Mali kɔnɔ caman bɛ wolo la u ma sɔn k'u denw k'u bila nazarakalan na fo minnu tubabu yɛrɛ ye minnu karaba o ma karabalen na ne fa tun b'o la n'o ye Fajo Traoré ye Kati yɛrɛ a ɲɛmɔgɔya tun bɛ tubabukɛ min bolo nazaraw u tun bɛ maa bɛrɛw dɔn koyi Sɛɲɛma n'o tun ye Kolokani kabilatigi ye tubabukɛ tun bɛ to kana fɛ u tun bɛ den caman minɛ koto don nazarakalan na tubabukɛ in nana a ko Sɛɲɛma an b'a dɔn k'a fɔ tuma o tuma ne nana k'a fɔ an bɛ denmisɛnninw minɛ ka t'u don kalan na e b'i ka bololamaw de di k'i tɔgɔ don olu la n m'a fɔ k'a fɔ Kolokani Traoré fɛn o fɛn kalan na k'a bɛɛ tun ye bololamaw ye dɛ o waati n'u tun ko k'u bɛ jamanatigiw kabila ɲɛmɔgɔw n'u tun bɛ denmisɛnninw minɛ k'u don nazarakalan na a tun bɛ daminɛ dugutigilakaw ani gatigi minnu bɛ yen ni jamanadenw b'u ka mara kɔnɔ
atumbe damine o denw de fɔlɔ la tubukɛ tun b'a fɔ ten nka o y'a sɔrɔ bololamaw ka ca kabilamaw bolo kabilatigi bolo n'u nana kana minɛli kɛ yan'u k'u wolodenw ta ko do lɔkɔli la u ka jɔnw an'u bololamɔgɔw u bɛ u jamu da o de la n'a fɔra ko dugutigi den dugutigi b'a ye lajɛli kɛ a t'a yɛrɛ woloden ta k'a di tɔw ma dɛ a b'a bololama ale de b'a dɔn wa n'a y'a fɔ waati maa si tɛ se ka kuma hali ni y'u siri k'u ci k'i b'o faga u b'a fɔ ko dugutigi den don o y'a sɔrɔ dugutigi den tɛ dugutigi kabilatigi kabila ɲɛma jamanatigi a tun tɛ sɔn k'a denw di a bɛ a ka jɔn dɔw a ka bololamɔgɔw dɔw de den ta k'o dɔw tubabu kalan na a b'a tɔgɔ da u la a b'a jamu da u la cɛkɔrɔbaw n b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ gundo ye aw bolo nka bidenw caman bɛ yen jamu min bɛ u la jamu singalenw don i bɛ mɔgɔ caman ye ko Tarawele i b'a sɔrɔ bololama tun don jamu wɛrɛ tun b'a la min tɛ Tarawele n bɛ se ka maa minnu t'a fɔ o ye Sɛnɛngo ye Konew ani Jaraw ani Togolaw ani Malew ani Jawaraw n'u tun bɛ ni tɔgɔkɛ tun nana k'a fɔ u b'a daminɛ dugutigi ni kabilatigi den na a b'a bololama dɔ de ta k'o kɛ a den ye o tɔgɔ bɛ taa sɛbɛn k'o ye dugutigi den ye o y'a sɔrɔ o ye dugutigi ka bololama ye kabilatigi ni dugutigi o bɛ a jamu da o de la o bɛ wele ne o tɔgɔ bɛ taa sɛbɛn ka fɔ ne ye dugutigi den o y'a sɔrɔ dugutigi den yɛrɛ bɛ yen min ma don kalan na min ma ta tɔgɔkɛ ja tɔw b'a kalama tɔgɔkɛ de taara fɔ ne mɔkɛ ye n'o ye seɲuman ye teriya nana don ni ɲɔgɔn cɛ sabu hɔrɔn a bɛ hɔrɔn dɔn danbetigi a bɛ danbetigi dɔn hali ni Faransi tun y'a mara Faransi y'a dɔn k'a fɔ Mali ye maa ɲɛnama jamana ye tɔgɔkɛ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a nana ne mɔkɛ fɛ n'o ye seɲama ye o de tun ye Kolokani kabila ɲɛmɔgɔ ye hali ka se bi ma Kolokani jamanatigiya bɛ anw Tarawele Zanbaladenw de bolo n'aw ka denw de bolo Ɲamaka bonda Tarawele minnu bɛ yen n'an bɛ ye halaladenw ye Kolokani dugutigiya bɛ falen an ni ɲɔgɔn cɛ anw seɲamadenw na n kɔrɔkɛ Modibo Tarawele y'a fɔ n ye k'a fɔ an ka kabila ɲɛmɔgɔ bɛ o ye Cɛkura Tarawele de awɔ o ye seɲama ka kɔlɛ ye min ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye bɛ o ye Cɛkura de tɔgɔkɛ nalen a ko n teri e hakili la k'aw bɛ ka min kɛ anw t'a dɔn wa fɛn min don dɔ o tɛ bi ye dɛ don dɔ bɛ na i kɔ u bɛna sɛgɛn dɛ u bɛna sɛgɛn kosɛbɛ u ko mun na aw bɛ ka den minnu di k'a fɔ k'u ye aw ka kɔlɛ ye aw bɛ k'aw bololamuw de ta k'u di an ma an k'u kalan olu laban jamana in bɛna mara olu de fɛ aw tɛ k'aw denw don nanzara kalan na aw bɛ ka munɛba de don aw yɛrɛ la sabu don dɔ jamana in bɛna di maa kalan ninnu ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ nin ko joona jamu caman talen don k'a da mɔgɔw la bi i tɛ se ka kɛ turamagansi halala ye fiyewu e tɛ se ka kɛ Tarawele halala ye k'i b'u faso janfa ne bɛ o de dɔn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne bɛ kuma aw de ye sabu aw de bɛ ne ka kuma faamu a ye cikan minnu don da ne mɔkɛ n'o ye seɲama ye k'a ko n teri ye tiɲɛ fɔ o de la ne fa n'o ye Fajo Tarawele ye ne mɔkɛ sɔrɔla ka o y'a den laban de n'o t'a den laban ye o y'a denw na laban ye wala denw la laban dɔ ye ne fa ka don lɔkɔli la a sabu bɔra o de la n'o tɛ seɲama n'i y'a ye Bɛlɛdugu bɛ yen ko kalanbaw dɔgɔyara i ka Kolokani lajɛ bani Kolokani ye Bɛlɛdugu faaba de ye nka ka kɔn ye kunun de tun don ani Gɔnsɛn na o n'a fɔra k'a fɔ n'i ye jateminɛkɛ bɛ yen an tɔgɔlama fangatigi man ca hali n'a danna région ko ma n'i y'a ye k'a fɔ anw Bɛlɛdugukaw Bɛlɛdugu ma k'a dama région ye maa minnu y'a kɛ nka maa si n'o tɛ anw yɛrɛ nɔ don komi an banna nanzara kalan ma kalanbaw de jamana de bɛ wulu bolo bi n'i y'a ye Mali bɛ feere Malidenw fɛ nin ko bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw n'a fɔ Juse ye molobaliya kuma fɔ nin dɛ i da kan ka fara nin kuma na nka cɛkɔrɔbaw b'a dɔn Modibo Keyita o tun ye halaladen dɔ ye a tun bɛ école min na Gore William Pointi a fɔlɔ de ye farafinden bɛɛ dan ye wa fo ka taa saya sama Général de Gaulle tun bɛ cɛ kelen min bonye farafindenw na o tun ye Modibo Keyita ye a ko ale yɛrɛ cɛ kelen min bɛ farafinna n'ale ti i biri k'o tigi lajɛ k'o ye Modibo Keyita de cɛkɔrɔba dɔ de ye nin fɔ n ye
ay be tuwawu genga boya donu ne fawu ne mbawu mokew ni mo muso akukera au chamanyana ama France ka janfa dogo de hali Senegal ni Mali farali ka bo nyogona France ka janfa de do France te Mali fe France bisra Mali nye hali ko mimbe France ni Mali chebi ni Mali te jamana mimbe seka ni fo France ye anga ama bali France ka ulaw sabu be Mali don ngoduno la netume Senegali ntumbe kuka television laje Senegali jamana de ntumbe kapma ko tirairo Senegalais tuwawu ye mamu nta farafinduna Senegal kwa yidala katanu ye deuxième guerre mondiale ni première guerre mondiale nto kalama deuxième guerre mondiale wati ulu ka furubapma uyere damani nyonche ubije kapma mi fo ni nyonche utu bamanangandi hani mhomi mafamara fo dimso yi kabla betumbala de farafinduna kabla betumbala Sudane utumbala Burkina de be utumbala no moshiwe tukura mo utumbala ngani ya ubukuma furuba kuma kelena no tu bamanangaye okoroidi ko bamanangameno mandenka udetunga chala kosobe malide mi sara France kelela haketala donc abe mo batan fuka se mo batan ni sabama uye munu dona de noto munu furukira ku faga u maseka la ko don munu farafin munu sara France kelela ni uma la ko don kacha haketala yere ngol mawu utumba fode ko farafin tesa kunye dofaga kwa bitlaka wuli kuma nimbe kunye jumei chikoroba mi wele ko munde ya to shugel maguyara France bi shugel maguya kunye femi ayafo bamananga koi nga France ka uka kuna funla selado no be anga jamana kuntuko nyininga kosobe ode nana kama shugel ka borokeni shugeli amena kunguruni de fodron Chikorobani musokoroba usabu ni ya to Mali manguya lendo France jamana nyemogo be no ye Emmanuel Macron e kumi mbala de abina famu hali natu yasoro aya famu subu kuna fulesela inali minke ni alafukai aye nyiningali gwelangunde se shugel kukala maigama shugel kukala maiga funa ya jabi nini ye anga dola meula bani ayake nazarakana Venu dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le premier ministre chef de gouvernement du Mali, M. Choguel Maïga. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Alain. Alors, Alain, j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. Mafiki niga le folomina. Ede kira kono warami faucon kono ekonomi ale kono masaye. Antake inafo dugwaye sawa. Nga ibasrote. Ekira kono masami ikuibe Mali kamali ka Francis Ulugwe ka boy fadu guluka. On exagère quand on dit ça? Voilà, ni kuma info, ni kuma gileyawa, ni kuma gulenfo wa. Yala yen damatame kuma defo wa. On exagère. Kendo, ya damatame. Ni kuma damatame. Nous formons une équipe. An ga barai, an wanda falande, an ka je ka kulu ka wale de kenyon fe. Qui a un chef. Nyamogobala, kulu nyamogobala. Celui qu'on entend le plus, c'est vous, hein, celui qui... Fana. Ame mami kuma tola me, mi nga kuma kacha. Fili ngala mama chi nyona mi mbe kuma uye edede. Parle à la tribune des Nations Unies. Itara je jamana ka tomba kala ye kenyorola. Kuluka. Ame de kuma game. Celui qui est sur les médias, c'est vous. Mi yewe ni kuna funla sela ube kuma ededo. On n'a pas beaucoup entendu Assimi Goïta. Ama Assimi kuma kame kachayade. Mi kuma Fliningala mamachi nyona mi dofo edode. Président parlait. Jamana kuntegi kapma mancha. Nous échangeons beaucoup. Neti kuma tenkui. Neni Assimi ambe gundu kosobe. Donne des orientations. Donc allez de be kontlena udinema. Je sais plus ou moins de façon précise d'ailleurs. Wa abe kontlena udinema abe kontlena jelen
kɛrɛnkɛrɛnnenw de dimi ne ma. Sa vision des choses. C'est lui qui A yɛrɛ kuntilenna ni hakilina minnu ni a b'a fɛ min ka kɛ a b'o de fɔ ne ye. A ye ko ye cogo min a y'a faamu cogo min a b'a fɛ ko ka kuntilenna min ta a b'o fɔ ne ye. pense que la France vous a lâché en plein vol comme vous l'avez. Yala o tuma tiɲɛ don yɛrɛ yɛrɛ de Faransi ye aw janfa de ya. Faransi y'a cunna aw ye tiɲɛ don wa. Laissé entendre à la tribune des Nations Unies. I ye nin kuma in i ye nin bɛɛ nɛgɛ kuma fɔ i ye nin kuma in cɔngɔ i ye nin fɔ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ka lajɛ tɔn kɛnɛba kan i y'a fɔ tan piyan. Abandon en plein vol. K'i cunna an ye an bɛ sanakolon kɔnɔ an bɛ ka taa tuma dɔ la hali kunun sanakolon in n'a e t'a boliba ye e ye pani an bɛ sanlegele la tuma min an b'a an ta yɔrɔ ɲini na i y'an t'o la i ye pankulun dayɛlɛ k'i cun n'i ka fɛɛrɛw ye k'an to pankulun kɔnɔ. C'était militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat. Asimun tɛ mɔgɔ wɛrɛ ko ye sɔrɔlasi de don nin ye sɔrɔlasiw ka kuma de ye n'a fɔra ni sɔrɔlasi kɔni y'a f'i ye ka fɔ aw bɛ panfɛn kɔnɔ ka taa i cun ka panfɛn to sanfɛ k'i yɛrɛ ɲini ka mun to yen. En fait, c'est la trahison. O kuma tɛ kuma jɛlen i t'a tɔn k'o f'i ye wa o ye janfa de ye janfa o tɛ fɛn wɛrɛ ye janfa kɔ. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. An ye kuma de nɔgɔya dɔrɔn komi a ka bamanankan jɛlen ye maa bɛ kɔnɔmisɛnnin sogo dun ka sɔrɔ i m'a kolo kari. Ces officiers. Ni jalatigi ni sɔrɔlasi jalatigi ninnu n'o ye Asimu n'a nɔfɛmaw ye. Entre 15 et 18 ans. A dɔgɔyalen ye ka bɔ san 15 ka se san 18 u tɛ fɛn wɛrɛ la kɛlɛ kɔ u ye o ye u bɛ kɛlɛda de la u bɛ kɛlɛ de la. Sur le théâtre des opérations militaires. Sɔrɔdasiw ka kɛlɛda la u bɛ kɛlɛ de la jamana kɔnɔ fɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la kɔni Mali dugukolo kɛlɛkɛyɔrɔw la. Dans le nord. Jamana kɔrɔ fɛ. Ils ont été enlevés. Minnu kɛlɛ tiɲɛna u sunyana kɛlɛbaw fɛ. Séquestrés par les terroristes. Papalikɛlaw ye ninnu k'u degun k'u tɔɲɔ k'u tereke. Pendant des mois. Kalo jan caman kɔnɔ. Ils ont échappé à des embuscades. Janfa hakɛ joli dara ninnu ye n'u sera k'u yɛrɛ bɔ janfaw la. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales. Les opérations les. Asimu nin tɛ maa wɛrɛ ye koyi a bɛ fɔ kɛlɛcɛ minnu ma ko naasiwuluw kɛlɛŋɔnaw kɛlɛ cɛfarin ale y'o mɔgɔ de o ɲɛmɔgɔ de tun don. Difficile. Donc c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur. Ninnu ye kɛlɛcɛ minnu u degunna u tɔɔrɔla u ɲanina. Am toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos. Janfaw janfabilenw janfafin siɲɛ joli u bɛ bila ka taa kɛlɛda la n'u taara mɔgɔw bɛ b'u la u tɛ dɛmɛ u ka ko bɛɛ y'u yɛrɛ ye. Monsieur le Premier ministre. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔ e kun min bɛ janfa kuma na dɔrɔn. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit nous sommes venus vous aider. E ko janfa i ko Faransi y'aw janfa Faransi dun ko k'ale nakun tɛ foyi ye Mali dugukolo kan nakun wɛrɛ ma sɔrɔ ale la fo Mali dɛmɛni. Si on n'était pas venu en 2013, u ko ni a y'a sɔrɔ anw tuma na aw kun ma bɔ san 2000 ni san 13. Le Mali n'existerait peut-être plus. A tun bɛ se ka kɛ Maliko yɛrɛ bi b'a sɔrɔ Maliko banna pewu. Comment peut-on parler de trahison dans ce yala janfako kuma bɛ se ka fɔ o ko la cogo di? Vous savez que yala i b'a dɔn wa ale? Les hautes autorités françaises. Min ye Faransi jamanakuntigiw yɛrɛw ye u ka kolabɛnnaw n'u ka kolatigɛlaw. Des sénateurs. U ka jamana wasadenw. Des députés. U ka jamana sariya tabagaw. Dans des débats. Baro sigi minnu jamalajɛ kuma minnu kɛra u yɛrɛw fɛ ye Faransi. On dit clairement. U y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu. Il faut donner l'autonomie au nord. Fo ka jamana kɔrɔnfɛla Mali faso kɔrɔnfɛla k'a segin kɔrɔnfɛ minnu ma u ka k'u yɛrɛ ye u k'u yɛrɛ kan hɔrɔnya u k'u yɛrɛ kutigiya a bamanankan jɛlen u faso ka tigɛ ka d'u ma. Il faut un plan d'autonomie. Fo o fɛɛrɛ n'o dabali ka tigɛ k'u ka kow bɛɛ d'u yɛrɛ ma k'u kɛ u dama faso ye. Que les Maliens du nord et du sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. Ko Mali minnu bɛ Worodugu ani minnu bɛ Saheli ko ninnu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka kɛ faso kelen ye. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Ayi ka fara ɲɔgɔn kan
ka jamana fara ɲɔgɔn ka kɛ jamana ba kelen o tɛ dɛ u ka ŋaniya tun ye Mali tilali de bɛɛ k'i faso i dama faso ta 15 mai 2015 mai kalo tile 15 san 2015 l'accord pour la paix et la réconciliation bolonɔnbila kɛlen cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn na du procès d'Alger a été signé ni a kuma ɲɔgɔnyaw n'a kumaw sigira Algérie bolonɔnbila kɛlen o la tuma min le lendemain o dugusɛjɛ la défense française Jean-Yves Le Drian min ye Fransikaw bi kɔni u ka sɔrɔlasiw ka minisiri tɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Jean-Yves Le Drian ye waati u ka sɔrɔlasiw ka minisiri tun don une interview sur RFI a ye barosigi kɛ Faransi yɛrɛ ka kunnafoni arajo so min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'o ye RFI ye que les Maliens du Nord et du Sud a ko maliden minnu bɛ Saheli ani maliden minnu bɛ Worodugu ont tout fait pour vivre ensemble. U y'a da jaba la k'a da tulu la ka ko bɛɛ kɛ cogo min u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn si ɲɔgɔn ye faso kelen kɔnɔ. C'est difficile. A ka gɛlɛn a tɛ se ka kɛ. Conclusion. A jaabi kɛra jumɛn ye. On l'attire. Tilali de fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ. On lui au Sénat, que ça soit de gauche ou de droite. U ka jamana wasadenw hali minnu tɛ ɲɔgɔn kan kelen fɔ ye. Au Parlement, c'est u ka jamana foroba kuma fɔrɔ la. Documenté. N tɛ ka nin kuma in fɔ ten kuma mugu gansan na dɛ a dalu a sɛbɛn kelenw bɛ yen. Qui va donner un plan d'autonomie au Nord. U k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ min b'a to an fa dugukolo han Mali jamana u fa dugukolo tɛ an fa dugukolo k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min b'a to jamana kɔrɔnfɛla u bɛ tigɛ ka di kɔrɔnfɛmɔgɔw ma. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy Alain Juppé. Faransi a waati min tun bɛ Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔ la n'o tun ye Nicolas Sarkozy ka ministre sigilen n'o ye Alain Juppé ye. Je l'ai écouté, j'ai documenté. Ne yɛrɛ ye a sɛbɛn ne y'a a mɛn koyi n y'a lamɛn wa n yɛrɛ ye sɛbɛn labɛn a ko kan. Il a dit sur la chaîne LCI. A ye Faransi kunnafoni lase jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen n'o ye LCI ye n yɛrɛ de y'a ka kuma mɛn o la. Que son dernier voyage. Ko a ye duguta laban min kɛ. Au Mali. Mali kɔnɔ yan. En mars 2012. Marsi san 2012. Il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Tiɲɛ don ATT kɔni a ye min fɔ ATT k'u ka burudamɛw Touaregiw k'u ka jamana k'u dama faso tigɛ k'u ka k'u bɛɛ d'u yɛrɛ ma u ka k'u yɛrɛ kɔ ko la ɲɛnabɔbaw ye k'u ka ko latigɛlaw ye k'u fara ka bɔ Mali la a y'a fɔ. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis. Minnu yɛrɛ n'u ye Mali borotɔlen ŋaniya ta k'u b'u yɛrɛ ka faso tigɛ ka d'u ma olu yɛrɛ de da y'a fɔ ko Faransi tun ye layidu taw ye. De diviser le Mali pour faire. Ka Mali tila ka faso dɔ dilan olu ye k'u dama faso tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la k'a d'u ma. Quand tuma min après le pays a été envahi. Jugu nanu daga sigi Mali da la tuma min. Et que notre gouvernement a saisi l'État français. Tuma min na an faso a dɛsɛlen a y'i kan bila Faransi ma. Il te dit convenu. Pourquoi je parle? Min fɔra bɛn kɛra min kan o de y'a to. De trahison. Ne b'a fɔ ko Faransi y'an janfa. Ce qui a été convenu, la lettre. Bɛnkan minnu tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ sɛbɛn minnu kɛr'o la. Très clair. U jɛlen don u bɛnkan ninnu jɛlen don. Appui aérien et aérien. Ka Mali dɛmɛ ni sana kɛlɛ fɛrɛ ni sana kɛlɛ minɛnw ye ani ka Mali sɔrɔlasiw k'u bilasira ni kibaruya jɔnjɔn ye. Il n'était pas prévu de. A ye bɛntuma k'a kan fiyewu. Faransi kɛlɛbolo ka kɛlɛ kɛ Mali dugukolo kan. C'est les soldats maliens. Mali sɔrɔlasiw de. Libéré Kona. Olu de ye Kona latila. Libéré Gao. Olu de ye Gao latila. Libéré Tombouctou. Olu de ye Tombouctou latila jugu la. Arrivé à Néfis. Anw ka sɔrɔlasiw tuma min na u sera Kidal mara donda la a Néfis. C'est l'armée française. Faransi sɔrɔlasiw. Barrer la route. Olu de ye sira datugu Mali sɔrɔlasiw ɲɛ. La mer des C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? Ça fait écho de ko Faransi sɔrɔlasiw de Mali sɔrɔlasiw bali ka don Kidal o kuma de b'i da tan. Authentique. Et dalu b'a la yɛrɛ. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'il ne puisse E bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo di? E bɛ se dalu b'e bolo o yɛrɛ wa? pas rentrer dans une ville Ka Mali sɔrɔlasiw bali ka don dugu la du Mali? n'o ye Mali dugukolo dɔ ye. Sont opposés par les armes. U ye marifa yɛrɛ de
ambalini marfade tumu bulu ka Mali solasiw bali ka don Kidal. Et l'ambassadeur de France. Fransi ka lasigiden tun bɛ Mali kɔnɔ yan a waati. Était là en ce moment. Il s'appelait Christian Rouillet. O ye Christian Rouillet de ye. Pour avoir dit à son gouvernement. Ale de ye I da suɲɛ k'a fɔ a ka jamana marabaaw ye. Vous êtes en train de faire une faute. Aw bɛ ka filiba de kɛ nin ye. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentés. Aw bɛ ka kɛlɛ kɛ maa minnu ye, aw bɛ ka don maa minnu jigiya kɔrɔ. O fanga man bon dɛ. Nin tɛ yen jama fanba hakilina ye dɛ. Ni dans la communauté touareg. Hali u yɛrɛ dama u ka kabilaw la nin t'u ka hakilina ye dɛ. Ne vous discréditez pas. Nin tɛ kɔrɔnfɛla jama, Mali kɔrɔnfɛla jama fanba hakilina ye. Aw bɛ k'aw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ, aw bɛ k'aw yɛrɛ tɔgɔ nɔrɔko. 2 jours après, on l'a relevé. Tile filaw kɔfɛ, u y'u ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan, u y'a wuli ka bɔ yan. Vous savez par qui on l'a remplacé? Yala I b'a dɔn k'a fɔ u y'a nɔbila kɛ min ye wa? Par l'officier de la DGSE. U ka finidonna kɛlɛcɛ dɔ bɛ yen. L'officier de liaison. U yɛrɛ n'u ye u ka jamana, u bɛ mɔgɔ minnu bila ka na, jamanaw b'o de kɛ koyi, u ka jamana ka nafa ani jamana ka tɔnɔ. Hali ni baarakɛla bɛɛ y'o ye, maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen, u ye finitigiw de ye, finitigi minnu bɛ na wali jamanaw kɔnɔ ka janfa wala ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ, wali jamanaw bɛ kɛ Faransi sago ye cogo min, ale tun y'o cɛ dɔ de. Avec les mouvements direction générale de la sécurité extérieure. U ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don, u ka jamana kɔkanko, o dabali n'o fɛɛrɛ gɛlɛnw tigɛli la kɛ awɔ. C'est de renseignement. C'est un officier qui vient qui s'appelle Jules Iberson. U ka sɔrɔlasi jalatigi dɔ de nana ni mun tɔgɔ ye Jules Iberson ye. Celui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. Ale de sugandira Faransi fɛ ka kɛ Faransi ka lasigiden Mali kɔnɔ. On se souvient la liesse populaire ici. Hakili b'a la k'a fɔ Faransi nana Mali kumaboli min kɛ, a nisɔndiya a n'a ɲagari fanga tun bonyana kosɛbɛ. Lorsque François Hollande, alors président, est venu ici. O tuma François Hollande tun ye Faransi jamanakuntigi ye, a nana Mali kɔnɔ a bisimilara kosɛbɛ dɛ. On le remerciait pour avoir K'a fo ka barikada ko sabu kɛra min ye. sauvé le Mali. K'a ye an Mali dɛmɛ ka Mali latila. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande yala mun de kɛra cogo min a bɛ laɲini à l'armée française de partir k'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw ka Mali dugukolo bila u ka taa dans la rue, partout, yɔrɔ bɛɛ bolonw fɛ fan bɛɛ fɛ. politique. Mais parce que ce jour-là, sabu e m'a faamu nin don la nin don kofɔlen. les Maliens ont crié à la sincérité des dirigeants français. Mali jamanadenw tun miiri la k'a fɔ Faransi marabaaw tun ŋaniya jɛlen don. Mais lorsqu'on a empêché l'armée de rentrer à Kidal, les Tuma Maliens min na sa Faransi jamana ye Mali bali ka don Kidal sa. se disent mais attention, qu'est-ce qui se passe? Malidenw ko hey an t'an kɔlɔsi yala mun de bɛ ka kɛ nin ko in, fɛn jumɛn bɛ nin ko in jukɔrɔ. Ils se sont trouvés dans ce sanctuaire-là. Papalikɛla ninnu Faransi y'u dɛmɛ olu de ka kɛ u ka daga ye u biri yɔrɔ ye. Ils se sont préparés pendant 2 ans. U yɛrɛ u y'u labɛn, o papalikɛla ninnu de y'u labɛn san 2 kɔnɔ. Pendant ce temps, O waati kelen na l'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, bɛntu ma ka kan ka fɔ Faransi ka ka kɛlɛcɛw duguma kɛlɛcɛw bila ka na Mali dugukolo kan. pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils Tuma min na u bɛ ka Mali sɔrɔlasiw bali olu ka bolifɛnw ta ka don Kidal. amènent 4000 militaires Faransi sɔrɔlasiw nana ni kɛlɛcɛ 4,000 de ye an fa dugukolo kan. avec un budget de 1 Mais est-ce que milliard. c'est pas avec l'autorité Don o don san o san u bɛ nafolo min bɔ nin baara la u bɛ jate miliyari. de Non, Mali 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Sɔrɔlasicɛ 4,000 u ye u ka kɛlɛbolo in tɔgɔ da Serval a tun ma dabɔ o kama koyi k'a fɔ ko bɛn tun kɛra kan k'a fɔ ni Faransi sɔrɔlasi 4,000 kana Mali dugukolo kan dɛ. Ce qui a été dit aux Maliens, Min fɔra Malidenw ye ce n'est pas ça. o tɛ o ye fiyewu. 1 milliard de francs CFA par jour. Tile o tile sefo wari miliyari 1 Faransi b'o de dun u ka sɔrɔlasiw ladonni an'u ka sɔrɔlasiw ka baara la dugukolo kan. Yali y'a mɛn wa? Tile o tile sefo wari miliyari 1 o de bɛ don u ka sɔrɔlasiw ka musaka la. Tout le reste est venu de ça. Est-ce que Nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɔr'o de la. vous savez que Assimi Goïta, pour la Yali i b'a dɔn k'a fɔ Asimuni n'o bɛ Mali jamanakuntigiya la bi. histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal. Ale tun ye kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ye
Mali kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ minnu balila France fɛ kida dala kutedu. Les unités spéciales, ils ont pris Anefis. Anga kɛlɛbolo, anga kɛlɛcɛ nganaw u ye Anefis minɛ. S'apprêtait à donner l'assaut sur Kidal. U tun b'a fɛ ka ta Kidal le minɛ. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous France faites y'u bali. Petu kutita. maintenant que vous leur demandez de partir? Non. Sisan komi aw bɛ k'a fɔ k'u ka taa. Ko France sɔrɔla su ka taa ka bɔ Mali dugukolo kan. Ils ne leur ont pas demandé de partir. Ayi, anw m'a fɔ France ye a ka taa dɛ. Ils ont dit qu'ils partent. Olu de y'a fɔ k'u bɛ taa. Ce qui s'est passé, Sous une certaine pression de la part Min tɛmɛna nka aw de y'u koron k'u koron dɛ. des autorités Non, de pas la du rue. tout. Aw de y'u koron On a ani vu les Malidenw. pancartes fleurir les dans pancartes le sont pays. venues plus tard. Ayi e b'o kuma minnu fɔ murutili minnu kɛra ka bɔ ka bɔlɔn minɛ o nana kɔfɛ de o. C'est eux qui ont dit, Olu de y'a fɔ le 3 juin juin kalo tile 3 et le 10 juin, juin kalo tile 10 parce qu'il y a un nouveau gouvernement, sabu jamana marabulon kura sigira qu'ils vont quitter le Mali au mot k'olu bɛ an fa dugukolo bila k'a sabu kɛ que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. ko Mali bɛ k'a labɛn papalikɛla minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo n'u bɛ diinɛ kɛlɛ la ko Mali ko k'a n'olu bɛ sigi ka kuma. C'est la raison avancée. U ye dalu min fɔ u taakun na o de ye nin ye. Un accord de défense avec eux. K'a sɔrɔ ni anw tun bɛnna lakana cogo dɔ la an tun jɛna ka bɛn ko dɔ la min ye faso Mali lakanani ye. Vous décidez d'en sortir. Aw ko an bɛnna ko dɔ kan k'an bolonɔbila kɛ sɛbɛn na aw ko aw bɛ bɔ o bɛn kuma o bɛnkan kɔnɔ. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. Aw tɛ fɛn fɔ anw ye an tɛ bɛn a kan an b'o mɛn bɔlɔn de kɔnɔ. À un sommet de G5 Sahel, le président Lajɛ dɔ senfɛ n'o ye farafinna jamana 5 ninnu ka lajɛ dɔ senfɛ. français vient tout d'égo annoncer. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron de nana panpara kɛnɛ kan k'o fɔ k'u bɛ taa. Ce jour-là, notre président lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas Anw a don ko fɔlen an ka jamanakuntigi ko a ma jamanakuntigi nin tɛ an ka bɛnkan ye dɛ. comme ça. Ko man ka kɛ ta fiyewu. Deuxièmement, nous A savons filanan ye min ye anw b'a que les deux dɔn forces terroristes au Sahel, papalikɛla kulu 2 minnu n'u kɛn bɛ k'u daga sigi Mali kɔnɔ nka ni Mali kelen tɛ. c'est Al-Qaïda Al-Qaïda b'o la et les GIS. Les GICS b'o la. 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Anw kɔnɔ guwanen don kɛlɛ min na minnu kɛn bɛ k'u daga gwengwe anw faso Mali dugukolo kan o ye Al-Qaïda de ye o tɛ dɔn ye o. Toutes les emprises où est Al-Qaïda, les Français Anw yɛrɛ ka jamana yɔrɔ minɛnen don o Al-Qaïda de y'o minɛli kɛ o. disent qu'ils les laissent. Ils A ko Faransi ko ayi k'o tɛ olu kungo ye tun. se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. K'olu bɛ taa jamana 3 dancɛ la n'o ye Mali, Niger, Burkina frontière dancɛ min b'an cɛ k'u bɛ taa u kolokolo o yɔrɔ la. C'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. A kuma cɛlen ye jumɛn ye o tuma aw kungo b'aw bolo aw ni Al-Qaïda ni ɲɔgɔn cɛ o y'aw kungo de ye. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Anw fana ko n'o don o tuma bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ a lajɛ an b'a lajɛ kura la bɛnkan min b'an cɛ an b'a bɔrɔtɔ. Nous avons proposé une réécriture de l'accord. Ils l'ont mis. Anw ko sisan komi bɛnkan de tun b'an cɛ o bɛnkan in tɛ ka waleyaw fɛ o tuma an ka bɛnkan in an ka segin a kan an k'a lajɛ min bɛ se ka bɛn ni min tɛ se ka bɛn. Le tiroir, certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. O ma sɔn koyi o kuma in an y'o min fɔ o ye jakumabo datugu tun hakili la k'a fɔ fanga min bɛ yen o tɛ bɔ tɛnɛnna ka kari sɔrɔ. Et maintenant, arrivé à un moment donné, a nana se waati dɔ yɛrɛ la ils se sont énervés. u dimina koyi u dimina yɛrɛ de. Ils se sont mis à insulter nos autorités. Olu kɔni u y'a kɛ an ka jamanakuntigiw ni nin ye. Leur ambassadeur se livrait à des activités subversives ici. U ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ a tun bɛ ka janfaw de labɛn janfa kumaw ni janfa walew a bɛ doni ka bɔ kɛ dugudugumaw la. Ça, vous lui avez demandé de partir. Qui divise les Maliens. Min bɛ malidenw tila. Et lorsqu'ils sortent pour, de façon injurieuse, s'adresser N'a bɔra ka dajuguya kumaw fɔ au président de la transition, chef transition jamanakuntigi ye na n'o ye an ka jamana marabaa ye. de l'État malien. Mali. Nous avons dit que c'en est trop. Anw Surtout ko sa ko hakɛ dan tɛmɛna. qu'on subodorait, qu'ils préparaient un plan. Wa u tun kɛn bɛ ka dabali don ni fɛɛrɛ dɔw tigɛ koyi. Pour vous renverser, vous. Mais Ka gɛn ka bɔ fanga na c'était très clair. u tun jɛlen do kɛ. Oui, c'est renverser le gouvernement. Toutes les... Ne kelen tɛ fɛn o fɛn ni da bɛ fanga na e sen bɛ fanga na u tun b'a fɛ k'u bɛɛ gɛn ka fanga firi kan an tun bɛ fanga min na k'a dafiri koyi. manœuvres qui se faisaient. C'est O pour... janfa minnu tun bɛ ka labɛn dɛ.
Renverser tous ces discours-là. Abe kuntunye ka jamana fanga dafin bu kuma o kuma labi. Illégitime ici de 2 coups d'État. Ko fanga min be halala fanga te ko fanga fla free jago ya fanga sigilendo. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition. Jamana manabulu folo min tun sigira ke. Il est issu d'un coup d'État. O fana tu fanga free fanga de yo. Nga ou ma fait wora fola. Hollande dit Macron dit qu'ils ont fait en 3 mois. O fanga min tun sigira fanga fola min tun sigira no kera no ibe ka fanga free ko o jamana kuntigi kele Macron ko ni bara min ke kalo saba kono. Puisque l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Utu jora fanga min jigia krono Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga e fana na d'Afrique mami. Et maintenant, les mêmes disent ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Monsieur sur la sous ka fanga fere tuma mina no ye bandaw ni mokta wana sigi fanga na kuku ni fanga yi minge kalo saba kono ku ibika ka fanga make sanwolo fla kono ni tu yo lu de kuma kan. Après ils disent non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'état. Utala fanga kura min zigira ukuko kaso makele nu a fanga a jama fan do fan baye o jama kele nu de nga ukuko fanga yele mane min kera ko fanga min zigira ko ye fanga free fla wolo dende simplement parce que Assimi Goïta a dit o ma fo fa wora la de sabu Assimi daire de Assimi de yafo les Maliens sont en train de mourir comme les deux on ninde ka halaki abesan tani sababobi. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Yala anta lajewa ka yelmado kuina ka kuware lajewa antena femore lajewa kuware lajeti zawa. Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Ankoni nyangani ata saka fo ante fere fale anti demibaw wara nyini anyerela anti jenyo nyini anyerela wara munte français. Ils partent. Les soldats français. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez vous en sortir? Comment vous... Ko sisanko français jamana soldat so tara no tara ebina ke chugudi ebi yerebo obaw yerebo nin ko ina chugudi. Couvrez ce vide qu'il laisse. Mais le vide de toutes les façons. Olu bina taka kenen toy ka kenen la ngolo min toy ubita femi beto kebalia la tuguni ama ke chugusa. Ils ont commencé à le créer. Olu yere de ya ko jujon. Ils ont quitté les bas de Tessalit. Kele daga min tume Tessalit uyuka minon nuka kele chow duni kaboye. Ils ont quitté les bases de Kidal. Nuka kele mina min tumbe Kidal uyuche kaboye. Ils se préparaient à quitter Gao. Utume kulabe kabo Gao. À Tombouctou, ils ont laissé Gao et Tombouctou. Mais Kidal ni Gao ni Tombouctou uyuka minon chekaboye. Il fallait qu'on les occupe. Otuma utaraka yoro min langolonto fang tunga maade yini ko yoro antunga lakana ni dabali ni fere de yini ka okele daga nunu ka kelecho blay. Est-ce que vous les occupez aujourd'hui? Yala o yoro nunu au keme ka kele daga blay wa akele ka kelecho blay anye on les occupait, nous en avons occupé déjà. Ambina a yoro bela jele mini nanga sur suye a do yere anga kelecho be. Mais il va y avoir une période de vide là. Amana ke chugo o frontière fla o luka talini au ka kele daga siki ube wati do ko ube langulo ya de. Il n'y a pas de vide. Aïe, langulo ya ni fote. Nous avons déjà occupé ces bases-là. O kele daga nwa anyanga kele cha ubla katai. Les moyens que nous avons. Un second na mayira la koni. On la même armée, le leadership a changé. Ali ambe domine na foko be. Ngana ya falina de. Eko kele setigia, eko masaka umade. Nous sommes réorganisés. Anya de labe. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide extérieure. Fait même before frafindeni ateseka foi autesa uyere koro au jashilindu ateseka uyere ka foi nyana bona mademe. Ça fait 2 ans. Sans fla. Aucun appui budgétaire à notre État. Moshima na flobo ka ondeme kanga faso musakauta. On ne vous a pas versé d'argent, on ne vous a pas aidé. Moshima na floda mashima udeme mashi. Personne. Mashi. Et pendant ces 2 ans. O sans fla ngonoke. On a tenu les salaires. Ayi seraka barakela ko warisara. On a augmenté les salaires. Ayi do fara barakela usara warika. On a équipé l'armée. Ayi kele mina di anga sur le souma. Plus que les 30 dernières années réunies. An yere minge ni wati ni na sambi sabatemene onyi wana de mema taka mali sur le sou sagade. L'argent vient d'où? Ça vient wari be boamini ay abeni la hauta na fulo ya babo fanyime fe. Mali. Mali kono ya.
On parle de la présence des mercenaires de Wagner. Avec kafo Rishi Keleche Nashi Wulumbe no Wagner. Sont-ils là les mercenaires Yala Olube Mali Dugolo Kawa. de Wagner? Bewa. Qu'est-ce que vous leur donnez? Aube Munde Douma. Aube se Udoni Ngoro. Aube Saranimi. Comment vous les Nous payez? travaillons Barake avec des coopérants russes. Ani Jamana Rishi Jamana ni Mali ni Nyonche. Ube Maminumla Kana Andeme. Rishi Jamana be Maminumla Kana Andeme Anu Lube Barake Nyofe. Dans le cadre d'un Est-ce que vous avez signé avec une société Yala Auni Kenyere Barake Bunda Sodo. privée ou avec l'État? No ye Kenyere Barake Bunda Sodo wa. Je vous dis, Auni Rishi Jamana de Barake Nyofe. nous travaillons avec l'État russe. Rishi Jamana, Ami Rishi Jamana de Barake Nyofe. Nous ne Le président commentons Poutine dit Poutine y a foko sa ina de ka foko pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres. ante je jamana wore ka kuma wore ka ndadu kuma na kuma min de an sarala am kuma min mafo anyana Journalistes, d'autres commentateurs. hali je jamana kuna fon la salamu be kuma utarame ka fenworo fo ante an mo tola ante o jate koy. On a vu ici des avions cargo atterrir. Ako ya maye ya ka fo pangulun jigina Mali dugolo kan Des hélicoptères neufs qui sortaient. sana kele pangulun kuraw de bora kuno. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. A pangulun nunu nana wati mi uka pangulun boli anuka keleke ngana dege karamogo nu erishila dege karamogo u fana yera. Mais Mais on n'a pas caché. Aw ma foy dogo. c'est pas Wagner. Non, Wagner se rishika kelebulu nu be keleke mogo yebu saraulute. le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Aw ko Wagner. Kuma min be fo Wagner la France de ba fo. On ne connaît pas de Wagner. Aw malite Wagner dongoy. Qu'est-ce qu'ils vous donnent les Russes? Yala rishi bo muni dawma. Opération russe. Ani rishi ni nche demenyoya. Et pas seulement les Russes, comme Wa rishi dronte koy. vous l'avez dit. On va Ina arriver. fo ba fo chukumi. Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. Aw rishi dronte koy. Mais on sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques. Ha ko de buni rishi che. Geleya fade geleya jugu min be ni tayini rishi ba fe ka bele ko nyimi nyonde la. Min be ni rishi che. O de atu dabe pele rishi la koy. Les Russes, Russie. nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Ha ma shite on bla o kelela. Rishi ni France ni Europe ni yonje kele. Ka on da dola. Ame bunyono la. Anga bumbola. Nous, on cherche à sécuriser notre population. An hami wore te auna fuka nga jamana lakana. Kuma yin toga jan nafa bala ga amannogo shugul ko kala maiga ika mamunu yi ka korosilu na ya soro ko jabi minu dira ko ne yelma duala imame fo ay be ka mo black and wele ibu yoro latle inshallah. karamɔgɔ Jose sibiri tɛmɛnen an tun ye tagama dɔ kɛ ka taa Mande kɔnɔ. Mande dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Kamalen. Kamalen ye dugu min n'a ni Bamakɔ cɛ n'a janyana bɛɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 35 kan. San o san Kamalen dugudenw u bɛ lajɛba dɔw labɛn Kamalenka minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan togoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kamalen. N'i bɛ taa Sibi dɔrɔn n'i tɛmɛna Nafajila Kamalen de bɛ yen. O ɲɔgɔn kunbɛn de senfɛ dugu mɔgɔbaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. Diinɛmɔgɔw, dugutigilakaw, ka s'u ka jamana yɛrɛ faamaw, lakanabagaw, hali mɛrilakaw nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan. San tɔw la ni ɲɔgɔn kunbɛn in bɛ lawaleya ni taabolo wɛrɛw ye nka ɲinata in Kamalenkaw y'a lajɛ k'a bila hukumu min kɔnɔ o kɛra dolantan de ye. O dolantan in Kamalen dugu yɛrɛ ani Mande dugu tɔ minnu bɛ yen u ye dugu 11 ɲɔgɔnna de suganti. O dugu 11 k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dolancikulu kelen ye. Olu ni Kamalenkaw de ye kulonkɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dolan in kɔni kun cɛra Kamalenka ɲɛkumu ka 1 ani kanawolo. Anw ka don kibaru in kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ dolanci o kunnafoni gansebagaw fana bɛ yen nka dolanci bɛ fɔ a la sinon laɲini yɛrɛ ye min ye a bɛ fɔ min ma ko la paix et la cohésion sociale dans le Mande plus précisément à Kamalen.
ni ɲɛnajɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ mɔgɔ min bolo o ye Musa Kamara de ye. Jose, i b'a dɔn Musa Kamara Mande kɔnɔ n'u k'a ma ko mansinba, a fana man ka di bi dɛ. Musa Kamara min tun kɛra maire ye novembre kalo tile 20 san 2016, i hakili b'a la f'u tilala ka na labɔ mairie kɔnɔ. O Musa Kamara de tun ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye n'an k'a ma ko parrain. Commune rurale di Mande yɛrɛ a maire fana tun bɛ kɛnɛ kan, autorité intérimaire ɲɛmɔgɔ n'u kelebili ka fara mɔgɔba caman kan. Kɛnɛ in kɔni kun cɛra ni wasa ye, a kun cɛra ni sewa ye. Mandekaw caman, hali dugu caman, olu ye taama kɛ ka na nin kɛnɛ in kan. An kɔni ye ɲininkali kɛ, an ye seereya dɔw sɔrɔ, o seereya ninnu dɔw de filɛ. O mandakan na u b'a fɔ cogo min na ko ni ko nisɔndiyabaatɔ ma ka tasuma la sa, n'a daji m'a faga nunji b'a faga. Yan ye ne berenna de ye. Ne berennakaw ne ma foyi ɲini u fɛ ni m'a sɔrɔ. Vraiment ma foyi ɲini u fɛ n'u m'a sɔrɔ. Donc n'u ye ne kɛ nin parrain ye, walahi a ma bali ne na. A ma bali na bi, a ma bali na sini. N sigilen bɛ ni nin ye. Wa u bɛ se ka fɛn kɛ ye fana min ka bon ni nin ye. Donc foyi tɛ ne da foli kɔ. Ne b'u fo de k'u waleɲuman dɔn. Ala ka dugu fila in, Ala k'u ta ɲɛ. U bɛ fɛn fɛn ɲini hɛrɛ la, Ala k'o kɛ. U bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ, Ala k'u kisi o ma. On dit étoile a labɛnbagaw a n'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye de. Ala k'u bolo mɛn u ka baara la. U ye fɛn min labɛn k'a di jeunesse ma. Jeunesse minnu bɛ yen sisan u fana k'u jija a la, a kana bin u bolo. A ka taga ɲɛfɛ. Sinon vraiment nin ye koba de ye. Nin ye koba de ye. Mɔgɔ tɛ koba dɔ fana bɔra i bolo. Bon kamalen cɛ ni muso ni denmisɛnnin bɛɛ bɔra kun kelen min kama u bɛ tournoi dɔ de kɛ san o san dans le Mande. U b'a fɔ ko 11 étoiles. O de tournoi tun bɛ kamalen bi. Donc o de ye jama bɔ kun ye bi vraiment. A parrain tun bɛ yɛrɛ bolo. Parrain tun bɛ ne bolo parce que ne bɛnna yan, ne b'a ka dugu de yan ye. Donc u ye parrain di ne ma vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn. I yɛrɛ ye jama ye, i kɛra cogo di? Jama bɔra min na? N dépassera kojugu. Jama bɔra fo ka dɔn ko jama bɔra. Mais c'est de bonne guerre. Nin b'a jira ko ballontan ye c'est un sport fédérateur. Donc ballontan de bɛ jama labɔ. Ballontan dɔrɔn de bɛ se ka ni mɔgɔ labɔ. Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mais Mande dugu tɔw fana don. Mande dugu tɔw olu bɛɛ ta bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni don. Samedi o samedi i b'a sɔrɔ a bɛ dugu dɔ la. Donc Kirina kɛra, Joliba kɛra, Samaɲana kɛra, Nafaji kɛra. Bon bi ta kun ye Kamalen ye. Voilà o de y'a to an bɛ yan bi quoi. Vraiment an b'i fo Yɛrɛjɛla an b'i yɛrɛ fo i ka nali la vraiment merci. I tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ Fanamadi. Fanamadi, jɔyɔrɔ jumɛn b'i la dugu kɔnɔ? Jɔyɔrɔ min ye n'a dugu kɔnɔ yan, o n ye dugutigi di. I ye dugutigi de ye? Kamalen dugutigi? Dugutigi dɔgɔnin le ne di. A diyara an ye, a bɛnna an ma. Jama kɛ ka yan sɔrɔ a diyara an ye, a bɛn an ma. An ka foli bɛ jama bɛɛ ye o la. A diyara an ye kojugu. Kɛra ka ban mankan ma bɔ a la? A diyara mankan ma bɔ a la, o de diyara an yɛrɛ ye. Nin ye san o san de ye? San o san an y'a di. A dugu ka ca dɛ. Parce que Jeliba b'a dɔn, Dalakana b'a dɔn, Samaɲana b'a dɔn, Balandugu b'a dɔn, bɛɛ b'a la. A dugu ka ca dɛ, dugu 11 de don. U n'an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi. Aw dugutigiw yɛrɛ tun bɛ yan? Ne yɛrɛ tun bɛ yan. Ne ko kuma kuncɛ la i bɛ se ka mun de fɔ an ye? Mɔgɔ minnu tun tɛ kɛnɛ kan. Kuma tugun tɛ la, n b'a foli di jama bɛɛ ma. K'a diyara an ye k'a bɛn an ma. An b'i fɔ i ni ce. I fana ce ni baraji. An bɛ Kamalen yan nɔ, i tɔgɔ ye di? N tɔgɔ Amadu Mayiga, u bɛ ne wele Boris. Boris, aw bɔra Bamakɔ ka na. Aw nana Malenkaw dugu 11 n'a ɲɔgɔnna kanu nisɔndiya wulada in na. Hakilina jumɛn b'i la? Kɛnɛ in yɛrɛ i y'a ye cogo di? Ne ye mun ye kɛnɛ in kan wulada in na, a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Ne y'o de fɔ Kamara ye. Ne ko politique filɛ nin ye, surtout Maninkala, mɔgɔ de bɛ a gɛlɛya u bolo. Maninkaya bɛ bonya dɔrɔn de la. Ne y'u bonya tuma kelen kelen u b'u ye, e bɛ na aw bɛ baro kɛ, c'est comme i y'u san. Wari t'u sɔrɔ, nafolo t'u sɔrɔ, foyi t'u sɔrɔ. Adamadenya ani bonya. Parce que ne fana ye Maninkɛ ye, parce que u ko Mayigalakaw, olu fana ye Keyitalakaw de. Voilà. Donc ne ye fɛn mun ye yan, a ye ne ja, a ye ne nisɔndiya. Vraiment a bɛ mɔgɔ hakili sigi adamadenya la. An y'a ye k'a fɔ dugu fana tɛ taa mɔgɔba minnu kɔ, dugutigilakaw, diinɛmɔgɔw, a bɛɛ bɔra ka na kɛnɛ kan. O fana y'i marqué wa? A ye ne marqué kojugu. Ne y'o de fɔ, nin bɛɛ ye bonya de ye o. Parce que Kamara yan ye a balakaw de. Donc yan dugu bɛɛ la a bɛnna de. Donc ni san o san
i b'i hakili to i bannakaw la diyagoya u fana hakili bɛ t'u la donc a makɔrɔba a denmisɛnninw a cɛna muso n'i ye fɛn o fɛn kɛ u nisɔndiyalen de bɛ na o kɛnɛ kan. ok i bɛ politiki kulu de la walima aw kɔni wulila dɔrɔn aw nana ni ɲɛnajɛ in latigɛ. ne ni Musa bɛɛ bɛ politiki kulu kelen na an bɛɛ bɛ UMRDA de la ne yɛrɛ UMRDA 4e vice président ye mais yanni an ka kɛ parti kelen ye ne ni Musa kun bɛ ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ an kun bɛ ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ an kun bɛ ɲɔgɔn taama an bɛ conseil di ɲɔgɔn ma surtout a ye politique daminɛ waati min waati o waati a bɛɛ ne fɛ ka conseil ɲini ne fɛ parce que ala y'a kɛ non seulement les politiques mɔgɔ ye ne ye juriste ye il était aussi chef de cabinet à la fonction publique pendant 8 ans donc a bɛna conseil caman ɲini ne fɛ donc ala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn kanu et an tora ɲɔgɔn bolo voilà. an bɛ kuma in kuncɛ mun kan. bon an bɛ kuma in kuncɛ mun kan c'est que hali bi ala ka dugu in sankɔrɔta ale Musa mun bɛ nin kɛ san o san dugu in kɔnɔ ala ka a se d'a ma san o san ala ka n'a tigɛ pewu aw mun fana bɛ yan aw fana minnu donc an b'aw fana fo k'aw hakili ɲuman dɔn parce que aw fana n'aw tɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan a kɛnɛ tɛ ja voilà donc n bɛ kamalen kaw bɛɛ fo a denmisɛnninw n'a a makɔrɔba voilà. an bɛ fɔ i ni ce. merci bien. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka kibaruya lase kɛnɛ tɛmɛnen ninnu an tun ye a fɔ aw ye k'a fɔ faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron a ye kanbɔ kɔsɔ in na ka ɲɛsin an faso Mali ma. A ka kuma lase a ye diɲɛ labɔ an faso Mali kɔni tɛ n y'a jira aw la k'a fɔ yala Mali dun ye mun de kɛ faransi la. Kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an y'a jira aw la k'a fɔ Mali ye faransi ka jafile bondaso min ni u ka fanga b'a fɛ ka taa jamana o jamana ku sebolo jamana ninnu kan. U ka jafile bondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko France 24 laseli bondaso b'o fɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye RFI ye f'u bɛ an ka jamana forobakan fɔ. Juguya wɛrɛ tɛ ne ma ka ɲɛsin o baarakɛlaw ma sabu ni min tɛ maliden ye i b'a sɔrɔ i laginɛka ye ni min tɛ laginɛka ye o ye burkinaka ye ni min tɛ burkinaka ye o ye senegalika ye ni min yɛrɛ tɛ senegalika ye o ye Côte d'Ivoire ye. Denmisɛnw don denmisɛn minnu ye baara sɔrɔ ka fɔ juguya wɛrɛ de bɛ n yɔrɔ hali n'u ye kuma ninnu mɛn n b'a ɲini u fɛ u k'a faamu ka fɔ olu b'o baara min na anw malidenw an t'o juguya la koyi wa an yɛrɛ limaniyɛnen don ka fɔ tuma dɔ la siɲɛ caman ne b'o lamɛn n b'a dɔn ka fɔ u b'u jeniyɔrɔ fin u bɛ baara kɛ o siratigɛ la an sigiɲɔgɔn jamana minnu ni an ka forobakan in bɛ fɔ baarakɛlaw kana miiri fiyewu ka fɔ juguya don ka sumaw tɛ u bɛ baara kɛ bondaso min na. faransi marabajugu olu ka kɛlɛkɛbere don kɛlɛkɛbere dama tɛ n'u b'a fɛ jamana o jamana ka don sago la u bɛ fanga de ɲini hali o jamana ninnu togoda u tun bɛ a kɛ nazaraw dɔrɔn de minnu bɛ nazarakan mɛn u tun ɲɛsinnen don olu ma nka kɔsa in na u nana ye k'a fɔ ko an ka jamanaden minnu sigilen bɛ togoda la n'u ma olu dusukun sɔrɔ u tɛ Mali sɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ Mali fanga Mali denw minnu tɛ nazarakan mɛn n'olu dusukun ma sɔrɔ u fɛ u sago tɛ sɔrɔ Mali la o de y'a kɛ u bɛ forobakan in kɛ u bɛ foroba laseli in kɛ u ka hakilinaw bɛ se ka kolokolo an fɛ Mali kɔnɔ yan n'o tɛ o ni kunnafoni lase de tun dama don mun kelen bɛ y'a to b'a kɛ Rishila kɛn bɛ ka ɲɔgɔn min kɛ olu ka jamana kan n'o ye faransi jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Rishila kunnafoni lase sɛbɛn dɔw bɛ yen kunnafoni lase bondaso dɔw bɛ yen u yɛrɛw ko ten ko u baarakɛlaw bɛ sara Rishi jamana de fɛ. Fɛn jeninen bɛ cogo min a balabalalen de b'o cogo kelen na koyi n'u t'o dɔn an b'o f'u ye. Maa o maa fana bɛ baara la RFI la ani France 24 u fana bɛ sara faransi jamana kuntigiw fɛ u k'u ka kuntilaw n'olu ka hakilinataw bɛ se ka sabati cogo min. An kɔni tɛ sara Mali jamana kuntigiw fɛ u ka dɔrɔmɛ tɛ anw kɔnɔ. Baramuso la yan an kɔni bɛ sara baramuso de fɛ an balimakɛ Burama Dunbiya fɛ ni Jose ka baara tiɲɛnen ale de dora n jigiya kɔrɔ wa ni maniyɛnen don fo ka se nin waati ma hakilina kelen min bɛ a la ko Jose i ka baara kɛ ni silamɛya ye sabu silamɛden don a ka baara bi kɛ silamɛya ka kuntilennaw de la o se ka tɛnɛ na fiyewu. A filanan ye fɛn min i ka baara kɛ faso
bɛ se ka taa ɲɛ cogo min i ka baara kɛ Jose jamanadenw bɛ se ka bɔ kunba na cogo min i ka baara kɛ kunnasiri bɛ bɔ jamanadenw na cogo min i ka baara kɛ ni faso kanu ye i ka baara kɛ ni Ala ye siran ye i ka baara kɛ ni baramuso ka jedili ye sabu baramuso fana ye arajo minnu dayɛlɛ amina ko min b'a la o ye k'a fɔ baramuso a bɛ baara min kɛ baara in ka lakodɔn jamanadenw fɛ i ka baara kɛ baramuso bɛ feere fɛn minnu labɛn n'o y'an ka dumunifɛnw ye u bɛ kɛ n'an ka sumanw de ye ka sunbala mugu bɔ k'a lasago k'a di gwadumuso ma tilema t'a la samiya t'a la nɛnɛ t'a la funteni t'a la i kɔgɔ o i datugu o i sunbala o i foronto o kɛfɛn minnu bɛ kɛ nana nin bɛɛ ye faso taw ye hali sini n'a ye baro laban min kɛ a ko an ka jamana cikɛlaw u ka suman minnu bɛ yen n'u b'o ci kɛ ni maa min kɛra foronto cikɛla ye ale bɛ se k'a bɛɛ san tɔni ba kelen n'a foronto jalan sɔrɔla ale b'a san a ka d'ale ye de Mali cikɛlaw olu bɛ suman minnu ci kɛ ale k'a bɛɛ san ni kɔni ye dugukolotigi ye k'i ka dugukolo ka ɲi i bɛ se ka ci kɛ n'i la nin sigira ka kuma dɔrɔn a b'a fɔ k'a mago bɛ nin na hali guan i bɛ se ka hakɛ min kɛ n'i bɛ se ka min bɔ san kɔnɔ n'aw bɛnna ale b'a bɛɛ san i dunbiya hali bilangalama kɔsa in na dɔrɔn a ye makɔrɔni bɔrɔ 50 de di ne ma kilo 25 bɔrɔ 50 k'u ka taa di sɔngukaw ma muso minnu n'u jenina san o san a bɛ dɛmɛ kɛ hali ɲinɛ sunkalo la ni jigi b'a kan i dunbiya ni bɛɛ b'a kɛ i n'a fɔ i ta Mali tɛ degun hali datuguli min bɛ Mali dala bi n'a y'a sɔrɔ ko an mago bɛ fɛn o fɛn na ala minnu mago bɛ fɛn o fɛn na ko anw de b'o dilan yan wala n'anw de b'o ci kɛ yan k'o bila ka taa ɲanimaw ye dayɛlɛ n'i y'a ye u bɛ datugulen to hakili la k'a fɔ n'olu tɛ anw tɛ se ka fiɲɛ de sɔrɔ k'a fiɲɛ sama n'o tɛ anw ka jamana b'u bolo cogo min n'a y'a sɔrɔ ko anw fana olu ka balow sirilen don anw de la ɲanima n'a tun fɔr'u ye nka a mana kɛ cogo o cogo dɔ sirilen don anw la o hali n'a danna sɔgɔma hali n'a danna sɔgɔma kɛ anw de bɛ nin jamana ninnu anw de bɛ sogo d'u ma ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ maliden jugu dɔw bɛ sogo dogo ka bɔ n'a ye n'o tɛ n'an fana ye datugu ɲɛ n'a gwana wa Mali ye jamana kɔnɔ jɛyɛlen ye dɛ n'i tun ye nin kɛ Mali ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi Mali tun tɛ sɔn nka barika bɛ jamanaw ye i n'a fɔ Moritani i n'a fɔ Laginɛ kɔni tɛ o anw ni Laginɛ ye baden de ye mun n'a fɔ Jose bi donkibaru kumaw a ka farin dɔɔnin dɛ Emmanuel Macron ye nin kuma nin fɔ kɔsa in na a kɛra mun ɲɛna ko nin ye ɲaamɛ de an bɛ diɲɛ laban min na ja dɔw bɛ bɔ ka mɔɔw bila kuma na u b'a fɔ ma ko fake news wa fax news de i bɛ Jose jole a bɛ kuma na ka sɔrɔ Jose yɛrɛ m'a fɔ ko o dabali bɛ se ka tigɛ bi a daminɛ na ne hakili la k'a fɔ ko nin ye diɲɛ laban dabali ni fɛɛrɛ tigɛbaw ye de ne ko n ko Jose tiɲɛ don Emmanuel Macron kɔni ye kuma caman fɔ nka a tɛ se ka kuma nin cogo in na dɛ nin tɛ se ka kɛ Emmanuel Macron ka kuma cogo ye nin tɛ se ka kɛ Emmanuel Macron ka kuma ye ne yɛrɛ tun ko ka fɔ ko jamanakuntigi bɛ se ka kuma nin cogo in na ne dan tun t'a la fiyewu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n ye kuma in lamɛn k'a lamɛn an ko a bɛɛ n'a ta nin ye Macron ka kuma ye koyi n ko a bɛɛ n'a ta nin ma bali n'aw sabu Emmanuel Macron a kɛ mɛ Mali ko la i n'a fɔ jɛgɛji bɔnbɛ jakuma tɔn na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ jakuma mara kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu aw mɔdenw n'u ye jɛgɛji bɔn jakuma tɔn na diɲɛ don o don aw bɛ yɛlɛ fɔ kɔnɔ b'a dimi jakuma b'a fɛ ka suma min b'a tɔn na a b'a fɛ k'o sama a b'i munumunu ale t'a dɔn k'a b'a tɔn na a bɛ janga woloki caman kɛ n b'a dɔn aw tɛ Emmanuel Macron ka kumaw lamɛn n bɛna kunkurunin k'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a k'a ka kuma lamɛn bani kabako n'a bɛ Mali jamanaden min ɲɛna ko Mali ka di Faransi ye o bɛ politikima min hakili la o de la ne ye n tun bɛ kuca la ni min ka kɛ ka kuma lamɛn a yɛrɛ bɛ kalama koyi nka an ka Emmanuel Macron ka kuma in lamɛn fɔlɔ bani. Les autorités maliennes ont décidé de suspendre Mali jamanakuntigiw u y'a latigɛ u y'a waleya ka balili kɛ la diffusion de RFI et de France 24. France kunnafoni lase jafile bondaso France 24 ko tɛ kuma Mali dugukolo kan tuguni. 4 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Ani RFI ko tɛ kuma Mali fa dugukolo kan
yala ni wale mabe mawa eba konwa Emmanuel Macron. Je condamne avec la plus grande fermeté cette Ma nyagi ma kon nimbe ni ngani ya mintara mali jamana kuntigu fe décision qui me semble totalement contraire ninte ben kui ninte ben wale vie fiu aux valeurs que porte le peuple malien et le tumu be mali jamana bulo na kembe ki ikwafa utonu fenna famo Mali kabli Mali ya kaira mahoriyata. Cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, le ni ngania mentara frontière fanga fe ni wale ghe kabli Mali kaira mahoriyata fuka se bima ni wona ko gele make. Fruit de 2 coups d'état et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Nous fanga be Mali kuna fengrete koy minum be fanga na bi uka fanga soroli sabuye fanga friko flade fanga friko fla ode nunu zige fanga. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021. Kabli sango samba flani sambo ni kilembeka nunu ka fanga mineni mbeka kon nindala moye de manière très claire. Ka foka nogo boala pe en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Kanyini CEDEAO mo fe numu jija kanunu degun kanunu kutinti nunga kanunu karaba. Ensuite renforcer notre pression. Wale be no ambiseka dofara o jagoyani no karabalika. Puis nous avons pris les décisions politiques ani dabalini fedamunu tege politique srafe et militaires ani solosia srafe qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers min kanka ke duakun temene nunu kabli wati jamfuka se duakun temene nunu mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir ne konu be femi ni oui malden chemene musuma ubese chugumi des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Ka musigi malikuna jamana den ka nindungo mamunu no uluni fanga sigili ka kamunu tenunu. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Fransika deme besiuma Fransi basiko funake kadofra o deguno karabalika. Comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités. Tuma ni farafina kanga jo kani nyona deguno takase malima uyake tuma Fransika deme mafu kofiu. Pour que à la fois les violences fitnemu deguno talendo kashi on le voit bien. Anyibala watibe fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement. Kunafuni ni lasili maldunga hakemi kunafuni lasei informé. Kadjimona don la dunia. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté. Ne connais beni koni daire la koi. Là, je compte m'entretenir dès demain. Ni hakli bala kafo shinimbe mina kumake mina kumanyawani. Le président Nana Akufo-Addo ni Nana Akufo-Addo no gana jamana kuntige nale CEDEAO nyimoye. Président en exercice de la CEDEAO pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Chukumi ukangu jojo romina ukanga kominge kanyeshi malikani walema ukujo ujorola chukurubana musukurubao ay Emmanuel Macron gapmame abeka ni kumani foki nyeshi CEDEAO nyemo dema ani frafina ka kiliato nyemo dema uluka mali digun kamali kurun wa fuite fu mali kuku uluka arajo uluka television uka radio de RFI abela selike banana ko je do so madafe nege nyeshini bisigaka balma minu ni olube RFI barala wallahi ne dogono do tuma dolay basro do bala minu yendewi wallahi ne kante awma ne te aw dahiri me chini ne to ko nyini de ni tunyi sekene tumba fo mali marabawo yo kara jodo dayele kadi awma nawto sona de ne tumba fo aka bore fila akana ay dunia misro akana abisra nafulu mina erefila mbado nafulu kacha nga utepma kunyi chikurbani musokorbaw ama Emmanuel Macron gapmame ko CEDEAO ni
farafina ka faranyonga tomba kuka halibu ka dofara kwa degunga halibu ka dofara kwa koronga halibu ka dofara u fanga kan u bɛ se ka Mali marabaw degun cogo min b'a to u bɛ fanga bila maa wɛrɛ ka se kabako Allah ni maa min ye Emmanuel Macron ka kuma in lamɛn a bɛ bonya ma hakili ma hali t'a dɔn i bɛna min fɔ tuguni yɛrɛ wa ni ma kɛ ni sabu tɛ foyi ye fo Mali kɛn bɛ ka Faransi laseli bondaso 2 n'o ye RFI ye ani France 24 ko Mali ko k'olu tɛ kuma Mali fadu wolo kan kabako Emmanuel Macron ɲinɛnen don fɛn min kɔ a k'a dɔn ka fɔ gɛlɛya kɔni bɛ yen a tɛ tile caman bɔ ale yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba min na n'o ye Union Européenne ye ka fara Faransi kan olu ye télévision so dɔw jafilɛ bondaso dɔw datugu u ka jamana kan l'Europe jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ngo Emmanuel Macron de ye o kuntigi ye bi jafilɛ so dɔ bɛ Rusila jafilɛ so de don ko bi Rusila a bamanankan tɔgɔ de y'o ye yala o kelen tɛ koyi Rusila jafilɛ bondaso 2nan bɛ Faransi ko olu o télévision 2 k'olu tɛ kuma Faransi dugukolo kan wa Union Européenne l'Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen ye o jafilɛ bondaso 2 ka laseli jɔ u fa dugukolo kan n'o ye Europe jamanaw ye Emmanuel Macron bɛ ɲini fɛn min kɔ k'a fɔ ko Mali o min kɛ o y'ale jigilatigɛ Mali kɔrɔ u y'ale funu Mali kɔrɔ a tɛ bɛn ale ma fiyewu Mali o baara min kɛ ka ɲɛsin Faransi kunnafoni lase bondaso 2 ma k'a sɔrɔ a bɛ dɔgɔ furancɛ damadama bɔ ale yɛrɛ de tun bɛ ɲɛma ka Rusila jafilɛ bondaso 2 min b'u ka jamana kan k'olu bolo bɔ u ka baara la ko a jafilɛ bondaso u ka ja u tɛ ye u tɛ filɛ ale fa jamana kan n'o ye Faransi ye wa o tɛ ye Europe jamana si kɔnɔ wa ni jafilɛ bondaso ninnu datugu kun tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ olu bɛ ka Poutine kɛlɛ n'o ye Rusi jamana kuntigi ye k'a taara bin Ukraine kan kuma minnu bɛ fɔ nin jafilɛ bondaso 2 fɛ o tɛ olu ka hakilina ye nin jafilɛ bondaso 2 datugu kun tɛ foyi ye ko o bɛ fɛn fɔ o bɛ Rusila ka hakilina min fɔ k'o ye kalabanci kumaw de ye k'o ye jamana ci kumaw de ye k'o ye Rusila bɛ se ka maajiya sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ Rusila tɛ foyi la Poutine tɛ foyi la fo ka bin Ukraine kan nin ye Emmanuel Macron de ka kuma ye ni maa min ye Emmanuel Macron ka nin ko in lajɛ e yɛrɛ ye wali jafilɛ bondaso datugu i fa dugukolo kan k'olu bɛ fɛn min fɔ k'o ye fitinɛ kuma ye k'o ye jamana ci kuma ye k'o ye ngalon ni maajiya kuma ye ka ɲɛsin aw jugu ma kabako ni Mali fana y'a ɲɔgɔn kɛ e ko k'o tɛ bɛn ça fait Mali tɛ ba ka gwanforo ye Mali tɛ ta ye Mali tɛ sago la a ɲɔgɔnna kɛr'i fɛ yen i y'a datugu Mali kɔnɔ na Mali jamana kuntigiw fana y'a ye k'a fɔ RFI ni France 24 bɛ kuma minnu fɔ fitinɛ kumaw don n'olu ko u b'o o jafilɛ bondaso ni o rajoso datugu e ko o ye kojugu de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye Emmanuel Macron ka hasidiya filɛ ŋaniya min b'a la ka ɲɛsin aw ma aw m'a faamu juguya kisɛ bilen min bɛ ka ɲi anw ka jamana fɛ aw m'a mɛn a bɛ se ka faamu cogo di e sera k'i ka jamana datugu a ka jamanadenw ka kunnafoni lase bondaso fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko Rusila de bɛ u sara kɛ ko kunnafoni lase bɛ sigilen don sariya dɔw kɔnɔna na n'u y'o sariyaw kankɔrɔ sɔsɔ kaban f'u bɛ fɛn min fɔ u tɛ ka hakilinata o t'aw kuntilenna ye aw ka nafa tɛ o la k'olu bɛ kuma min fɔ k'o bɛ ka Poutine de mankutu aw y'o datugu e dun ka radio n'i ka télévision bɛ ka an ka jamana fitinɛ don an ka jamana kɔnɔ ko Mali sɔrdasiw de bɛ ka kabila dɔw fa ko jaw fɔ ka jira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamanaw ko diɲɛ hakɛ ɲini kulu dɔw bɛ yen k'olu y'a ye k'a fɔ Mali sɔrdasiw olu bɛ ka nin baara in kɛ k'a sɔrɔ an ka sɔrdasiw ka dantigɛlikɛlaw u ko wuli ma se olu ma n'a y'a sɔrɔ ko hali kuma min fɔra ko tiɲɛ kɛ k'u miirila k'a fɔ tiɲɛ don yan'u ka ganse munnaw tɛ wuli ka se an ka sɔrdasiw ka dantigɛlikɛlaw ma k'u ɲininka kuma filanan ye min ye Asimu bɛ fanga min na k'u ye IBK ka fanga in paron k'u sigi o kɔsa fɛ u ye maa minnu sugandi n'o ye Bandaw ani Muktar Wane ka tila k'olu fana ka fanga minɛ o la fanga min sigira bi n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Asimu Koyita ani Shogɛl bolo k'o fanga tɛ halala fanga sigilen ko sabu o ma sɔrɔ foyi fɛ fo fanga paron ko fila k'o de ye fanga sigilen bɛ Mali kunna bi jɔn kala nin kuma in fana ma bɛn ne ma
nta do cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a kɛra aw hakili ye mun an ka kɛ sa fɛn ka paro min bɛ kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ ale fɛla ko tɛ fiyewu a ka kɛ nansara don u b'a fɔ minnu ma ko bɛɛ y'a lafasabaw les défenseurs de la démocratie a ka kɛ o mɔgɔ ye sa awɔ n'u kuma ye tiɲɛ ye o bɛ bali ne la kosɛbɛ wallahi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a fɔ ko Emmanuel Macron ye bɛɛ y'a matarafaba de nkalon wallahi o tɛ tiɲɛ ye ne kɔni fɛ Emmanuel Macron kelen de taara Tchad jamana kan Idriss Déby u y'a faga kɛlɛda la yen jamana sariya de ko ni jamanakuntigi fagara wala jamanakuntigi dɛsɛra jamanakuntigiya baara la ko wasabulu ɲɛmɔgɔ ko de bi taa ka kɛ jamanakuntigi ye nka Idriss Déby denkɛ nani jagoya sigi fanga na o ka fanga sigili Emmanuel Macron de bɔra ka jamana kan ka taa fo Tchad ka taa o denkɛ sɛnsɛn a ka ministre kelen min b'a a ka Faransi jamana ni diɲɛ jamana tɔw kala ɲɔgɔn na a n'o de taara ɲɔgɔn fɛ ka taa Idriss Déby denkɛ sigi fanga na Tchad o ye sɔrɔdasi de o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o y'i karaba k'i sigi de a bɛ fɔ min ma coup d'état dɛ n'a bɛ k'olu lagosi k'o man ɲi o coup d'état dɔ de kɛra Tchad Emmanuel Macron taara o sigi fanga na o fana ye jamana fanga firi de k'i sigi ale taara o sigi fanga na wa galomajara ye min ye a b'o dɔn wa a ɲɔgɔnna si de kɛra Mali kɔnɔ nka danfara min bɛ Mali ta ni Tchad ta cɛ Idriss Déby denkɛ de karabara k'o sigi fanga na fanga ma kɛ tiɲɛ ye sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye min fɔ o don a y'a fɔ nansaraka kelen na an bɛna a yɛlɛma kɛ bamanankan ye. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad. Ne ye n ka jigiya waleya Tchad jamana ye Tchad jamana dugukolo bɛ se ka tanga cogo min n ka dɛmɛ kɛ kun y'o ye n ka dɛmɛ sinsinnen don o yɔrɔ de kan nin y'a ka kuma de ye kabako. Très clairement à N'Djamena, je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Ne fɛla ye min ye donla caman fanga min sigilen don Tchad a ka kɛ foroba ye bɛɛ da ka don a la a ka kɛ bɛɛ fɛla kuntilenna ye. Je ne suis pas pour un plan de succession. Ne kɔni fɛla tɛ fanga ka kɛ tiɲɛ ye. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui France tɛna fara maa si kan forment ce projet. Min ŋaniya y'o ye a ye nin de fɔ Tchad kabako. Sisan n'a ko ko a bɛ Tchad don latɛmɛ fanga jigiya kɔrɔ yala a bɛ se ka don jigiya kɔrɔ cogo di nka Mali ta a b'o kɛlɛ n'a seko bɛɛ ye mɔgɔ minnu ko jamana marabaw u fɛla tɛ u bɛ ka jamana mara cogo min olu y'o kɛlɛ k'u sigi ko k'o ti bɛn min ko k'a bɛ sigi a fa nɔ na dun k'a fa tiɲɛ ta dun e bɛ se ka sɔn o ma cogo di Tchad jamanakuntigiya bɛ jɔnni bolo Idriss Déby woloden o de sigilen don Tchad jamanakuntigiya la bi kabako yala fanga ma kɛ fa tiɲɛ ye Tchad jamana kan wa olu ta tɛ fa tiɲɛ ko ya n fa bɔra yen min sigi démocratie ko kuma bɛ se ka fɔ o la nin ye galomajara ye dɛ ko jamana dɔ fanga sigira ye ko o ti bɛn démocratie la ko ka olu gɛn ka bɔ fanga na u ka fɛɛrɛ tigɛ k'olu gɛn k'u degu f'u ka fanga bila minnu ko k'olu bɛ fanga kɛ fa tiɲɛ ye ko k'o ka ɲi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i b'a dɔn a tiɲɛ ye min ye wa a tiɲɛ ye fɛn min ye ko Jose ko Choguel ka di ye dɛ Choguel tulo bɛ na ne tun bɛ radio so dɔ la o tɛ bi ye dɛ an n'o cɛ bi dɔ b'o san 15 kan dɔ kɔni b'a san 15 kan Choguel nana radio so la o y'a sɔrɔ Marsidi Sango de bɛ yen ale tun ye ne ka ɲɛmaa ye ale ye Choguel ka kɔrɔsigi balimakɛ i tulo bɛ na ni nkalon don n'i y'a mɛn a fɔ ko Jose ye nkalon tigɛ a fɔ Choguel ye ko Jose ye nkalon da la Choguel nana k'a bɛ kuma o radio la i b'a dɔn radio tigi ye mun fɔ ko Choguel ko ale ye Musa Traoré tiɲɛ tabaa ye ko yala o bɛ se ka kuma ale ka radio la cogo di ka n'a sɔrɔ kuma na dɛ radio la Omar Sidi Sango de tun bɛ k'a ɲininka nin waati min na dɛ a ko k'o tɛ kuma ale ka radio la ko Musa Traoré tiɲɛ tabaa bɛna kuma ale ka radio la ale y'a yɛrɛ kɛ o waati BG fanga matarafaba de Choguel ko i tɛ sabali a ko i tɛ kuma yan bɔ kɛnɛma wallahi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba a y'a wulu gɛn ka bɔ n'a ye kɛnɛma Omar Sidi Sango ko a to kɔni a ye kuma min daminɛ a ko laban ko ayi k'a tɛ kuma yan
atwa e kuma kate kuma ya ere min bala kuma ya ni ya nyona flake ibita ka boya Omar Sidi Sango yere ka tali ka bo wara joina na fa jo sete nyene kodo kode akaranyana de ala ya to akaranyana ushogele jamana marablu nyimgo ebi na ye nyugo nyeminke kosaina mtuntara chido la fe o betu ye jamana jo kuma de akone mako yala ibe rajo ina libiwa ne go ngo ye wulu gwena chugumi neta jugara netai obe santan duru bobi ode shu nini shugel ka yeli nyonyi mo min tado dulo apmo be fo no tigi ma bokene ma antara minga chila no ma bokene ma netse ka bokene ma ne fana gwena Omar Sidi Sango gwena obe primature labi ama gwen fo kama fa ba ka barake wulu dai wuci ani chu akamine ni wulu borola ni chitala de ode benen ni shugel che donc le dakle amadi ka wule blama kwa nyugo nye fla nye nani kwa nyugo ya kero sefe wa kabo dona foka se bima kuma tene na che ne ba do ne balma kemi mbe ne Omar Sidi Sango Omar Sidi Sango ai se to ukana ai se bamanangana aba jorofa koswe kafo ne shugel ka kuma nu damene kable asigira premier ministre la foka se bima kafo kwa nyugo nye kuma temana ni nyonche wala ka fendo mbolo na kera wallahi na kera na asura kera halishi kile wallahi ala ya ashire ibasro ne ngalontige ngalontige na be mine ala bulu chugumi e kanketi ngabe joda minabi aka mango ya sabu ye femi amina ndaso masisa ngere to ni ganyene o malikilende koy Burkina Faso fanga frima ke fanga frike la Guinée kosena Burkina sola siwe fanga tai Burkina ye kalo bisaba ni woro de fo kalo bisaba ani woro ko luka donati me fanga bina ke kalo bisaba ni woro yi amaldi ngo hakilla ka fo Burkina ko kalo bisaba ni woro ombe doyini na omosoro na wi kalo bisaba ni woro fo ja nere jose tungongo sida ubina koda Burkina ka ngade Burkina soldation ni Burkina jamana den ko kalo bisaba ni woro ubeno de ka wa kubinu kwa dun la teme fanga ke wati de kono خلق السماوات وما فيها ولولاه محمد لما خلق الجنة وما فيها ولولاه محمد لما خلق القرآن وما فيها ولولاه محمد لما خلق السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا الجنة ولا لوح ولا قمر ولا قرآن ولا العرش ولا 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 mbalmao afala femi ode kafo imura sirakaba sabu ame kalomina mo ba fe kata Jose Traoré fe ni wati ngon temana kaba amena